Dobar dan ekipa. Evo jednog novog videa, s obzirom da je vani pujavo i bez veze. Kao što možete vidjeti, dobro da snijeg ne pada, s obzirom da je već kraj 3. mjeseca, početak 4. kiša ne prestaje padati. Vidjeli ste kakvo vrijeme, pa predstavit ću vam danas jedan gadget za GoPro. Sad, da li je to isplativo ulaganje ili nije? Hajde da zajedno pogledamo. Znači, u paketu smo dobili vratašca. Znate što je dobro kod ovih vratašca? Probao sam. Vidio sam da su ljudi pisali, ali sam ja išao probati. To što vam paše, što su vam vrata identična na GoPro 10, 11, 12. Znači, paše vam brutala svuda. Tako da mislim da je ovo jedan od boljih gadgeta. Znači, instaliraju se identično kao i ova klasična vrata na GoPro. Znači, samo se ovaj dio umetne u gornji prorez. To moram sad raditi tu dolje, pa da vas ne buni. Evo ga, vrlo jednostavno su ušla unutra i ovaj USB-C direktno se spaja na ovu rupicu unutra. I kad kliknete, zaštita mi je pala sa leće, volim imati ovu silikonsku da se šta ne ošteti dok ne radim. I evo ga, i to je riješeno. Šta još dobijemo u paketu? Sad ću vam pokazati. Znači, dobijamo mali, u biti oni to kažu da je za voltu, mada vi možete ovdje priključiti USB-ac C direktno unutra i dobili ste produžni, to ću vam pokazati kako radi. Znači, to je taj mali. Pardon. Dobili smo ovaj od 1,20 m. Njega neću ni raspakiravati. I ovaj veliki od 1,5 m. Tako da niste ograničeni samo na nekom malom kablu ako se vozite ili nešto, pa da vam treba nekakvo punjenje, primjerice kaciga, kaciga motor i tup stoji ko metak. Znači, super stvar. Znači, ovo je za voltu namijenjeno, mada sam ja testirao, znači radi i ovako, bez greške. Znači, staviš, nema kuda ide i priključiš. I sad će se paliti, vidite već da se lampica upalila, da se puni. Idealna stvar. I još jednu stvar što ću sada probati je to da izvodim bateriju van i da ovo koristim samo kao punjač bez baterije unutra. Znači, mislim da je aktivno, da može raditi. Hajde da probamo. Kako mi je tamo spojeno na računalo, USB-ac, nema dovoljno struje, pa sam spojio na adapter od telefona. Sad ne znam da li vidite ovdje šta piše, ali uglavnom ovo je slab punjač. Znači, treba biti 5 V i 2 A power source or higher to use GoPro without battery. Okay? Znači, trebamo jači izvor energije, tako da je samo to problem. Uglavnom radi i bez baterije unutra. I još da se osvrnem mimo tih vrtašca, na novi GoPro, znači, ima drugačiju bateriju. Što je sranje. Koji ima hrpu nekakvih dodataka što se tiče baterijskog sustava. Starih, to je veliki problem. Ok, ko prelazi na nešto drugo i ne zanima ga ovo, gle, uzmi si 2 baterije, onda je miran. Tak sam i ja napravio. Prodao staru, uzeo novu.
idemo dalje, da ćemo probati. A zašto sam uzeo novu, objasnit ću vam kasnije. Uglavnom promijenjena je baterija. Dimenzije baterije stare i nove su potpuno iste, razlika je samo u pinovima. Pinovi tamo dolaze sa boka, a ovdje sa strane. Tako da je to najveći problem. Dugotrajnost i grijanje malo je nešto poboljšanije nego na prijašnjim, ali sve ćemo detaljnije testirati i u vožnji i u uporabi. Ali sad se osvrnimo na vrata, šta mi je u biti bitno. Znači, vrhunska stvar zato što ta vrata pašu, za 9 nisam siguran, ali 10, 11, 12, znači ta vrata original pašu, znači na bilo koji od ta prethodna uređaja, šta je super stvar. Super stvar. Znači, napajanje radi bez baterije, ali mora izvor, nazovimo energije, znači biti veći od 5 volti i 2 ampera. Ili taj, ne može biti manji. Ok, idemo dalje. Tako, riješili smo kontakto magnetna vrata, što je meni onako odlična stvar. I zašto? Zato što nekad znam, dok smo išli neke dalje ture, pripunjavati i to mi je dosta problem. Pod problem mislim, znači, otvori vrata, nađi USB-ac ili kupi ona dodatna. Problem, meni je problem. Ovo mi je super, staviš, klikne, tup, ne osjetiš ništa, fantazija. Kada treba i ako treba, tu je i ne mora se vaditi, dizat vrata, gurat uvijek za punjenje. Ok, to smo rezimirali, meni je ovo brutala napravljeno, pogotovo zato što paše na hrpu starijih modela. Nisu oni stari, jer oni izbacuju svake godine nešto novo, svi izbacuju nešto novo, tako da je to manje bitno. Sve te kamere su dobre. I sljedeća dobra stvar što mi je od tih gadžeta fantastično, šta kasne jako dugo za ostalim proizvođačima, jako dugo. A to sam pričao u jednom videu, pa ću vam, prvo ćemo pokazati čem se radi, onda ćemo se vratiti na to. Znači, dodali su, ok, ja sam si ga već stavio za na kacigu, znači magnetni držač. Odlična stvar. A ono što sam čuo kod drugih proizvođača, napokon da je GoPro napravio nešto bolje, mislim, fleksibilnije, ajmo to tako reći, može funkcionirati u oba dvije strane. Kod drugih proizvođača ne može. Znači, može biti samo prednja strana, ne možeš je zakrenuti. Znači, radi i super je izrađeno, baš od nekakvog aluminija ili nečega, baš je ok, stvarno ok. Znači, vrlo je jednostavan ulaz unutra i stvarno je čvrsto. Probao sam, ne možeš samo tako. Lagano se klikne, pusti, isto se zarotira, znači paše bez greške. Ja volim to kliknut, neću na silu gura da se oni zubci možda ne bi oštetili nešto. Znači, onak sam se klikne, ne. Sad ova zadnja strana i ova prednja strana. Kažem, jako dobro po meni, ali GoPro kasni za tim. Jako puno kasni. Ja sam sad gledao da li je moguće, sad ću vam pokazati, samo da dignem leptiriće ove, da li je moguće recimo očarafiti i taj dio recimo se kupi da se premjesti na drugi da paše, znači magnetni držač. Nisam još našao rješenje, ali ovo je jako dobro napravljeno sad na ovoj. Žao mi je što to su tek sad primijenili, da to nije bilo od prije. Znači, to bi pomagalo, pogotovo nama koji se vozimo, da brzo možeš deinstalirati, instalirati ako treba, kameru sa kacige, ne, ako treba. Sad, ko koristi magnetni držač i GoPro Media Mod, što ćete vidjeti moje pitanje u ovom videu. Sad me zanima, koliko sam gledao po specifikaciji, ne mogu uopće shvatiti da li taj držač može raditi kad imaš Media Mod gore ili mora biti Media Mod off, znači skinut.
To ćemo još provjeriti. Ok, sad da odgovorimo na to pitanje iz videa, ne? Samo da stavim media mod na kameru. Vjetrina veza je. Ok. Znači, da li će magnetni držač ući ovdje? To je ono što nigdje nije objašnjeno na stranici. Baš sam kopao, baš sam gledao, možda sam čorav jesam, pa nisam dobro vidio, ali radi ljudi. Znači radi, to je ono bitno, radi. Normalno kome treba, meni hvala Bogu više ne treba magnetni, media mod. Tako da, ovaj dio je super, znači radi bez greške, što je odlična stvar. I normalno kažem, i neovisno o položaju kako se metne. To je super. Ok, znači kad je media mod gore, vrata moraju biti dolje, znači ona vrata ne vrijede ništa. Ali kažem, bitna stavka je što nigdje nije bilo pojašnjeno da li magnetni mod može raditi sa media modom. Nadam se da će u dogledno vrijeme usavršiti media mod, da to bude sve malo pristupačnije, doći do baterije, izvaditi karticu van, neko treba izvaditi karticu, ali preko media moda ne možeš prebaciti fajlove. Možeš online dignuti, ali ne možeš ovako prebaciti. Ok, znači riješili smo i tu enigmatiku. Sad idemo dalje, samo ću vam još pojasniti razliku zašto sam uzeo GoPro 13. Najveći razlog je bio, nema nekakvih velikih naspram 12-ice, nisu oni odskočili ne znam šta. Ali, pošto ja radim snimanje Bluetoothom, znači audio Bluetooth snimanje, i to na 12 je riješeno, ok, ali nije baš to sjajno, a može biti sjajno. Znači, da samo malo da vam nađem. Dodali su nešto što fali u GoPro, znači manipulacija sa audijom kompletnim. Ovdje je to sad riješeno kak spada. Znači, postoji u audio, nazovimo to, sekciji, audio tuning. Ne znam sad koliko vidite, jer snimam sa GoPro. Ok. Audio tuning, gdje vi možete staviti na standard, gdje audio snima, to je hvata balansirano, znači tvoj glas i okoliš oko tebe, i znači stavku ovu koja kaže voice, znači poboljšava čistoću glasa s time da zvukove ambijenta stavlja u drugi plan, znači glas je broj 1. Pa ćemo vidjeti, s obzirom na snimanje koje mi vršimo sad radi snimanja u dvoje, kako to funkcionira. Što se tiče slike i ovog sveg ostalog, to je tako kako je, ne ulazim u to. Vodootpornost mi je manje bitna, ne ronim s njom, tako da ne ulazim ni u taj segment. Ali, kažem, ono što je dobro ovdje su ta vrata, što su napravili, hvala Bogu, da paše i na sve ostale. I napokon taj magnetni držač gdje kaskaju 1-2 godine za konkurentima, što je po meni dosta žalosno. Jer tak i tak svaki taj dio košta. Znači nije da ti dobiješ u kompletu koliko kod drugih proizvođača, što je vrlo pohvalno. Ali zašto sam ostao kod ovoga? Zato što mi Senin Mesh radi sa time besprijekorno. A da sad mijenjam sustav i da idem probati testirati, sorry, nemam baš toliko love, pa da probam ono će raditi ili neće. Plus daljinarac 1, kamera 2, bla bla bla, ne. Za ovo znam da sad funkcionira sve kako mi spada, pa ćemo vidjeti dalje. Ekipa, neću više da dužim, to je to kratko predstavljanje, s obzirom da je jako loše vrijeme, nema vožnje, nema ničega, mislim da je to za ovaj video.
vidimo se u nekoj drugoj avanturi. A do tada, lijep pozdrav!